معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 34 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنی قرارگاہ میں دوغان سے پوچھتے ہیں، دوغان کیا تم جنسیریوں کے آغا نہیں ہو؟ جنسیری اپنے بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، دوغان تم اس سب سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہو؟ جواباً دوغان کہتا ہے، میں نے انہیں کافی بار خبردار کیا تاکہ کہیں وہ غلطی نہ کر بیٹھیں۔ سلطان کہتے ہیں، بظاہر انہوں نے بات نہیں سنی بلکہ انہوں نے جو چاہا وہی کیا، میں اب کس کی جان کو سزاوار ٹھہراؤں؟ بتاؤ مجھے۔ جواباً دوغان کہتا ہے، کسی کو اس خون میں ڈوبنا ہی ہے، مجھے ڈبو دیں سلطان معظم، میری گردن آپ کے حکم کی منتظر ہے۔ یہ سن کر بالی بے تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، سلطان ان کا خون ہمارے لیے حلال ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، پیچھے کھڑے رہو، جو کوئی تلوار پکڑے گا پہلے وہ اپنا بازو اور پھر اپنا سر کھو بیٹھے گا۔ سلطان کو غصے میں دیکھ کر سب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے، سلطان معظم پہلے غداروں کو سزا سنائیں، غافلوں سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ سلطان بالی صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوغان سے کہتے ہیں، دوغان وہ باغی جنہوں نے اپنے سلطان کے حکم کو نہیں سنا، ان باغیوں کو گھسیٹ کر میرے قدموں میں لاؤ، باغیوں کو یہاں لے آؤ تاکہ مجھے تم سے ان کا حساب نہ لینا پڑے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی دوغان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالی بے سلطان سے کہتے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے جانے کی اجازت دے سلطان معظم۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، مجھے خبر دیے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا بالی، یہ بات اچھی طرح جان لو اور سن لو، جو مجھے خبر دیے بغیر کوئی قدم اٹھائے گا وہ اپنی آخری سانسیں عبرت کے تختے پر گنوائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان شدید غصے میں خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں غدار جنسیری سپاہی ایک مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ اپنے ساتھی آغاؤں سے کہتا ہے، شکر ہے کہ نہ ہمارا خون بہا اور نہ ہی ہماری عزت کو کوئی نقصان پہنچا۔ دوسرا آغا کہتا ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ اس پر تیسرا کہتا ہے، ہم واپس لوٹتے ہیں، انہیں ہم پر شک نہیں ہوگا۔ مرتضیٰ کہتا ہے، کیا آپ کے خیال میں دوغان آغا کو بغیر کسی وجہ کے بیڑیا کہا جاتا ہے؟ آغا ایک بیڑیا ہیں، وہ جان جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ جواباً آغا کہتا ہے، جس طرح انہیں بغیر وجہ کے بیڑیا نہیں کہا جاتا، اسی طرح انہیں بغیر وجہ کے آغا بھی نہیں کہا جاتا، وہ ہمیں سزا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر وہ سب کہتے ہیں، بالکل نہیں ہونے دیں گے، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ایک آغا کہتا ہے، سلطان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنسیری کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ مرتضیٰ کہتا ہے، چلو دو سپاہیوں کو قرارگاہ میں بھیجتے ہیں، وہ پہلے صورتحال دیکھیں پھر ہم اس کے مطابق حرکت میں آئیں گے۔ دوسری طرف سلطان کے محل میں بہار بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے دایا خاتون وہاں آتی ہے۔ بہار پوچھتی ہے، دایا تم نے کیا کیا؟ مارا کے کھانے میں زہر ملا دیا کیا؟ دایا خاتون ہامتے کامتے ہوئے کہتی ہے، سلطانہ بایزید مارا خاتون کے ساتھ میز پر بیٹھ گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ زہر آلود کھانا نہ کھا لیں۔ یہ سن کر بہار پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہار وہاں سے دوڑ پڑتی ہے۔ مارا خاتون جیسے ہی زہر آلود کھانا بایزید کے منہ کے قریب کرتی ہیں، بہار وہاں آ جاتی ہے اور بایزید سے کہتی ہے، رک جاؤ، اسے مت کھاؤ۔ بہار کے پیچھے پیچھے دایا خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گلشا اور مارا خاتون چونک جاتی ہیں۔ بہار بایزید سے پوچھتی ہے، کیا تم ٹھیک ہو بیٹے؟ جواباً بایزید کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں مارا خاتون کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ بہار کہتی ہے، بیٹا تم نے زیادہ تو نہیں کھایا؟ جلدی بتاؤ، تم نے زیادہ تو نہیں کھایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کیا کر دو، جلدی کرو جلدی کرو۔ یہ منظر دیکھ کر مارا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہیں، بس بہت ہوا، میرے کمرے میں آنے اور شہزادے کے منہ سے زبردستی کھانا نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ بہار کھڑے ہو کر مارا خاتون کو دکھنے لگ جاتی ہے تو گلشا کھڑے ہو کر کہتی ہے، میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں مارا خاتون، میں اس کی وجہ جانتی ہوں۔ مارا خاتون غصے سے کہتی ہیں، بہار کی بے ادبی کا جواب تمہارے پاس کیسے ہے گلشا؟ میں نے بہار سے پوچھا ہے، پہلے وہ جواب دے گی۔ یہ سن کر بہار کہتی ہے، میں نے بایزید کو کھاتے ہوئے دیکھا تو ڈر گئی۔ مارا خاتون پوچھتی ہیں، کیوں ڈر گئی؟ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ہوئے شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دوں، کیا اس بات نے تمہیں ڈرا دیا؟ اس پر گلشا بولتے ہوئے کہتی ہے، نہیں مارا خاتون، وجہ یہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ میں نے کچن کا معائنہ کرتے ہوئے دایا کو دیکھا تھا، وہ لڑکیوں کو سختی سے ہدایت کر رہی تھی کہ شہزادے کا کھانا ہمیشہ الگ ہونا چاہیے۔ جواباً مارا خاتون پوچھتی ہیں، کیوں الگ ہونا چاہیے؟ گلشا کہتی ہے، اس نے کھانے کا ذائقہ چکھا تو اسے بہت مسالے دار لگا۔ پھر بہار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اس کا ذائقہ بالکل زہر کی طرح کڑوا تھا، سربراہ حکیم نے شہزادے کی حساسیت کی وجہ سے اس طرح کا کھانا بالکل اس کے لیے منع کیا تھا۔ یہ سن کر مارا خاتون کہتی ہیں، تم نے بالکل مجھے حیران کر دیا، حرم میں پہلے حیا ہوتی تھی، ادب ہوتا تھا، مگر تم نے چھوٹی سی بات پر انتشار پھیلا دیا، نہ حرم میں ادب اور نہ ہی عورتوں میں حیا باقی بچی ہے۔ پھر بایزید سے کہتی ہیں، میرے شہزادے چلو کچن میں جا کر اپنے لیے نیا کھانا بناتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھی وہ بایزید کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ مارا خاتون کے جانے کے بعد گلشا بہار سے کہتی ہے، بہار ایک گہری سانس لو، پھر اسے روکے رکھو جب تک کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، میں زہر کے بارے میں جانتی تھی، دایا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر بہار غصے میں دایا کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف قرارگاہ میں دو آغاؤں کے بھیجنے کے بعد قلندر دوغان سے کہتا ہے،
है, ये इनका काम नहीं है जनाब। दोगान कहता है, मुझे उन बागियों को ढूंढना होगा। मैं जब उन्हें पकड़ लूंगा तो उन पर रहम नहीं खाऊंगा और उनको अपनी तलवारों से चीर डालूंगा। बसूरत दीगर मुझे दोगान भेड़िया मत कहना। इस पर कलंदर पूछता है, जनाब आपकी इजाजत के बगैर ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? ये मामला हमारी सोच से ज्यादा गहरा लग रहा है। दोगान एकदम से कहता है, या मुर्तजा वो कहाँ है? देख पक गई, यहाँ तक कि उबल भी गई, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। इसी लम्हे एक आगा आकर कहता है, मेरे आगा मुर्तजा का दस्ता और उसके अलावा बाकी 2 बटालियन मौजूद नहीं है। ये सुनते साथ ही दोगान गुस्से से कहता है, गद्दार। अदरनी में गुलशा दया से कहती है, दया दाखिली दरवाजे पर नजर रखो और किसी को अंदर मत आने देना। हुक्म मिलते ही दया वहाँ से चली जाती है। फिर गुलशा बहार से कहती है, अब मैं बात करूंगी और तुम सुनोगी। बहार, तुम मारा खतून को मारने के लिए अपने बेटे को तकरीबन मारने ही वाली थी। ये झूठ और चालें अब खत्म करो। दया आपसे मेरी पनाह में होगी। जवाबन बहार कहती है, गुलशा मुझे कुचलने का मौका ढूंढते हुए ये मत भूलना कि हर शुरू होने वाली चीज का इख्तिताम भी होता है। जवाबन गुलशा कहती है, तुम्हें दूसरे लोगों के इंजाम के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। बहार, तुम अब उस इंजाम के बारे में सोचो जो तुम्हारा मुंतजिर है। बहार पूछती है, तो तुमने तब मारा खतून को क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर कुचलने के लिए, है ना? गुलशा, तुमने दया को अपने साथ मिला लिया सिर्फ मुझे जलील करने के लिए। गुलशा कहती है, मुझे तुम्हारी या तुम्हारे गुरूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने दया को तुमसे इसलिए लिया है ताकि तुम अपने पागलपन की वजह से इसको तकलीफ ना पहुंचा दो। मारा खतून को मारने के लिए तुमने अपने बेटे की जान को खतरे में डाला है। या तो होश में आकर चुप हो जाओ, या फिर मैं बोलूंगी और तुम्हारा सर नहीं रहेगा। बहार, खामोश रहो ताकि कोई जान जया ना हो जाए। ये सुनकर बहार गुस्से में उसे देखने लग जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में कलंदर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो गद्दार सिपाहियों की तलाश में मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इसी लम्हे एक आगा गद्दारों को पकड़कर वहां लाता है और कलंदर से कहता है, हमने इन्हें जंगल में पकड़ा है, ये मुर्तजा के दस्ते से हैं। गद्दार सिपाहियों को देखकर कलंदर उनसे पूछता है, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? जवाब न मिलने पर वो उन दोनों पे टूट पड़ता है। एक सिपाही कहता है, हम अपने खून को रायगा जाने देते कलंदर। यह सुनकर कलंदर उन्हें दबोचते हुए कहता है, तुम अपने भाइयों का खून कैसे बहा सकते हो? हाँ। जवाबन एक सिपाही कहता है, उन्होंने जो कुछ बलताई उगलों के साथ किया था, क्या हमें उस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी? कलंदर कहता है, बाली साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो बरी हो गए हैं। बाकी सब कहाँ हैं? जल्दी बताओ, बाकी सब कहाँ हैं? सुल्तान अपने खेमे में बाली साहब से पूछते हैं। सल्तोक अपने आदमियों के साथ अकंजियों की लाशें लेने चला गया है क्या? बाली बे कहते हैं, वो चले गए हैं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान बाली बे के पास आते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देखो बाली साहब, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल गुस्से से जल रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने भाइयों को मारने वालों से हिसाब लेना चाहते हो। बाली बे कहते हैं, मेरे सुल्तान, उन्होंने जुर्रत से जिहाद के लिए तलवारें उठा रखी थी। मैंने इन गद्दारों की वजह से उनको खो दिया। सुल्तान बाली बे को हौसला देते हुए कहते हैं, मैं उनके साथ ऐसा करने वालों के हाथ काट डालूंगा और उनकी सांसें एक एक करके छीनूंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है, सिवाय इसमें मुलविस गद्दार जंसीरियों के किसी भी जंसीरी या दुगान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाली काफिर तुम्हारे दरमियान तफरका डालना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत हरगिज मत देना। बाली बे सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मजीद कहते हैं, क्योंकि तुम रियासत आलिया के सरदार हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मारना है और कब सब्र करना है। मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में गद्दार आगा अपने साथियों से पूछता है, मान लो कि वो हमारे बारे में नहीं जान पाते, लेकिन हम दोगान आगा को क्या बताएंगे? दूसरा आगा कहता है, वो हमारी हिफाजत करेंगे, फिक्र ना करो। मुर्तजा कहता है, जो कुछ हमने किया है उसका दिफा या जवाब पेश नहीं किया जा सकता आगा, लिहाजा खुद को बेजा धोखे में मत रखो। शुरू से ही हम अपनी तकदीर को जानते थे और हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ आए थे, लेकिन हमारी जानें दोगान आगा की बदौलत सलामत हैं। हम दोगान आगा की सलामती की खातिर इन्हें कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी लम्हे कलंदर मुर्तजा को गुस्से से बुलाते हुए सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। मुर्तजा पूछता है, कलंदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन कलंदर कहता है, अपनी तलवारें म्यान में रखो। मुर्तजा, क्या तुम अब भी अपने भाइयों का खून बहाने पर बजीद हो? मैंने कहा तलवार म्यान में रखो। ये सुनते ही सब लोग अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं। कलंदर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आगा की इजाजत के बगैर कोई काम मत करना? मैंने कहा नहीं था कि अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करना? जवाबन मुर्तजा कहता है, हमने जो कुछ किया अपने नफ्स के लिए किया कलंदर। उन्होंने हमारे भाई को कत्ल करके इसका खून बहाया। हमें क्या करना चाहिए था? क्या हम तुम्हारी तरह खामोश रहते और हमारा खून रहेगा जाने देते? जवाबन कलंदर गुस्से से कहता है, बाली सब बेकसूर पाए गए हैं। ये सुनकर मुर्तजा और उसके साथियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कलंदर मजीद कहता है, बलताए उगलों को मारने वाले कंजी नहीं थे। मुर्तजा कहता है, क्या मालूम कि सुल्तान ने जानबूझकर कंजियों के हक में फैसला दिया हो? अगर बाली साहब मुजरिम नहीं है तो मुजरिम कौन है? ये सुनते ही कलंदर मुर्तजा को दबोचते हुए कहता है, फौरन करारगाह की तरफ जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। दूसरी तरफ जंदारली इसहाक के पास जाता है और तीर उसके सामने रखते हुए पूछता है, ये तीर किस काम के लिए है इसहाक? जवाबन इसहाक कहता है, खलील पाशा आप कितनी जल्दी तुर्कमान रवायात भूल गए, ये तीर दावत के लिए है। जंदारली कहता है,
है, मैं ये जानता हूँ मुअल्लम अफंदी, आपने इसे किस मकसद के लिए भेजा है। इसहाक कहता है, मुझे किसी चीज का तजस्सुस है खलील पाशा, वो जिसे तुम जाने जहाँ कहते थे सुलेमान, वो बेड़ू की अहमियत जानने का हामिल शख्स, वो इन दिनों मारा जाता है और आप खामोश हैं, ऐसा क्यों है। जंदारली कहता है, एक सुलेमान जाता है तो 1000 पीछे आते हैं। रियासत उस्मानिया में बहुत से पाशा हैं। देखो इसहाक, जब करारगाह में आग पहले से ही लगी हुई है तो इसे मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इसहाक मुस्कुराते हुए पूछता है, मैं क्यों ना बढ़ाऊं पाशा, या फिर आप जलने से डरते हैं। देखिए ये मुकाम मंजिलत आर्जी हैं, आज हैं तो कल नहीं। जंदारली कहता है, जंदारली पाशा आज तक किससे डरा है कि इसहाक पाशा से डरेगा। इसहाक कहता है, वो अपनी सियासत और अपनी चालू के खत्म होने की वजह से डर सकता है। फिर उसे एक टुकड़ा दिखाते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं है, ये आपका है, क्या ऐसा नहीं है पाशा। जंदारली परेशान होते हुए कहता है, हाँ ये मेरा है, तुम्हें कहाँ से मिला। इसहाक कहता है, ये अगर आपका है तो आपको मालूम होगा कि आपने इसे कहाँ गिराया है। मैंने इसे बलताई ओगलो सुलेमान के कमरे में पाया है पाशा, आपने उसे बहुत जोर से मारा होगा, ये तभी कहीं आपसे गिर गया होगा। ये सुनकर जंदारली गुस्से से कहता है, ये कैसा घटिया बोतान है। जो अबन इसहाक कहता है, बोतान, हाँ बोतान, फिर बताओ ये सुलेमान के खेमे में क्या कर रहा था। जंदारली कहता है, रवायत की वजह से है, रवायत की वजह से है, जैसा कि आपने कहा तुर्क रिवायात। इसहाक पूछता है, कौन सी रवायत। जंदारली कहता है, मैंने बलताई ओगलो सुलेमान पाशा से वादा किया था कि उसे बहरी रईस बनाऊंगा और ये मेरे वादे की निशानी है। यह अमानत चूंकि बुरे हाथों में आ गई है तो फिर इसे मुझे वापस कर दो। ये कहते साथ ही वो इसहाक के हाथ से लेने लगता है तो इसहाक एकदम से हाथ बंद कर लेता है और कहता है, ये सिर्फ खिजर चुलेबी के पास जाएगा, वो चाहे तो आपको बाद में वापस दे सकते हैं। जंदारली गुस्से में खड़े होकर कहता है, मुझे देखो इसहाक। जो अबन इसहाक भी खड़े होकर गुस्से में कहता है, खलील पाशा सब्र करें वरना ये तुम्हारी जहरीली आंखें मैं खुद निकालूंगा। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।